जोटा कि आज 9 दिन काली 10 दिन हेले आम देखिपे फोटो तो मो ककई आ मु अच्छु। हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे कह गले मु भी भलरे अच्छी तो भलरे अच्छी बोली कह भी पारनी आ भितर गोटे दुखद घटना घटी जाकि मु भी एमती टाइम होनी नुआ मु वीडियो आनी पारनी रेगुलारली मो फोन टा खराब अच्छी माने स्टोरेज कौन फुल देखौची एमती कौन सब ये अच्छी अपडेट करने को नेबी बोली नहीं पारुनी तापर फोन बहुत ही खराब आड़ को गति गला मो फोनटा जहाँफल मुझे वीडियो किसी भी आनी पारुनी मु कौन पाई कि मन दुख अच्छी कहली जो दुखद घटना कौन घटी आपण आग को मो वीडियो संगे कनेक्ट हो रही मु सियोर जनइबी। तो चलते आज ठाकुर घर वीडियोटा स्टार्ट करवा मु केमती कौन ठाकुर घर आज देखिले आपण जानीपर मु कौन पाई कौन दुखद घटना घटी। ठाकुर 9 दिन आज कि 9 दिन है मोर पूजा पूजी हैनी तो देखो केमती ठाकुर अवस्था है पड़ी आम फूल भी तोड़ी पार्नु एटी गोटे कढ़ होते कढ़ एवं फूल गचर आम तो अपराजिता गचर प्रबल फूल होता आम नौनु बोली किए नहीं जाइए सब मोर ये चाह हो जाइए तो मुझे कम चाह पीऊँगी देखो मुझे डाएट कर जो कहती अलरेडी बहुत कमी गली वेट मत ही जना पड़ी अभी तो वेट चेक करनी मत जना पड़ी तो चारे भी फैट अच्छी तो मुझे बहुत कम चाह पीऊँगी। तो एपटे देखो मोर अलरेडी भात होगा एपटे बसई डाली आज कौन रोषे हो देखा मुझे जाऊँगी टिफिन करी जेहेतु सकाळु किसी खाई ना तो रुटी आउ सोयाबीन आलू कषाटे करी तो कषा भी करनी टी झोल रखी जाऊँगी शीघ्र खाई दिए तापर कथा बा। तो आपण तो देखिए केमती कौन आम ठाकुर पूजा होनी कौन पाई तो कहूँ ठाकुर पूजा सॉरी ठाकुर पूजा कौन पाई होनी एक्चुअली मो ककई माने मो निज ककई बापा मझिया भाई तो आज को 9 दिन है डेथ हो गला याकि मु पालुची आ मो बो तो तांकर अंशीदार माने फैमिली रे ही जाऊँगी तो सी तो केबे भी ठाकुर पूजा करबनी आम घरे समस्ते पालुचु जोटा कि आज 9 दिन काली 10 दिन हेले आम एमती नख फख कटेकी नख पकई कटेकी गाधेकी बो ठाकुर पूजा करवा आम घरे मु जेहेतु घरर गोटे बोहू जो मो शाशु शशुर अच्छा मो शाशु घरे से भाया अच्छी जे आम 10 तुठ को जीवनी एमती कि मो नना मला बेलू भी मुझे 10 तुठ को जाई नी 11 दिन नख कटे व्रत बदल मुंड फुंड धोईकी गाधे तो बो जो 10 दिन तार से व्रत व्रत बदल नख कटेब जहाँ गाधा बाधा कर 11 दिन करी 11 दिन शालग्राम पानी आनिला परे घर द्वार छिंचिला परे आमर ठाकुर पूजा हम तो से आज की 9 दिन है आम ठाकुर पूजा हैनी तो मो ककई को एपटे देखिपे फोटो तो मो ककई आ मु अच्छु मो व्रत घर बालर फोटो यहाँ आ बहुत भल ककई आ हठात देहांत हो गला सेटा तो ऊपर वालार नियति केतेबेले किए जीव हारी ता केबे कही हब नहीं तो छाड़ू से कथा तो आपन तो जानिले ठाकुर पूजा कौन पाई होनी तो मु रेगुलर भी वीडियो ये आनी पानी मो फोन बहुत ही खराब हो गला मो रेगुलर वीडियो आनी पानी शॉर्ट वीडियो आणुची बाकी फोन अपडेट हैला परे कि नुआ फोन आसला परे मो श्योर आपन को रेगुलर वीडियो देबी आ सेतबे पर्यंत मो शॉर्ट वीडियो को एंजॉय करूँ। तो चलन देखिए दिन सारा आज कौन
ଏପଟେ ମୋର କାମ ଅଧା ଅଧି ସରିଲାଣି ତ ଯାଉଛି ଟିକେ ଫ୍ରିଜରୁ ବରଫ ନେବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫେସ୍ରେ ଟିକେ ମସାଜ କରିବି। ତ ମୁଁ ଏଇ 8-10 ଦିନ ହେବ ରେଗୁଲାରଲି ଫେସ୍ରେ ମସାଜ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫେସ୍ରେ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନି ହୋମମେଡ଼୍ ଜିନିଷ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ବେସନ ହଉ ହଳଦୀ ହଉ କି କଫି ପାଉଡ଼ର ହଉ ମୁଁ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନି। ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୋର ଆଲର୍ଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଫେସ୍ରେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଯେ ଆଲର୍ଜି ବାହାରିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ହଉ କି କଫିରେ ହଉ କି ବେସନ ହଳଦୀରେ ହଉ କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଆଲର୍ଜି ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କି ମାନେ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରେ ସେଥିରେ କେଉଁଥିରେ ହେଲେ ଆଲର୍ଜି ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯାହାକି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ଫେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଫେସ୍ରେ ମୁଁ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁନି। ତ ଏବେ 8-10 ଦିନ ହେଲାଣି ଫେସ୍ରେ ଟିକେ ନର୍ମାଲି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ମସାଜ କରୁଛି କାହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଇସ୍ଟା ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଗୋଲାପ ଜଳ ଏମିତି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଡରିଯାଇଛି ମୁଁ ପୁରା ମୁଁ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନି ନର୍ମାଲି ମୁଁ ୱାଟର୍ରେ ହିଁ ଆଇସ୍ଟା ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଫେସ୍ରେ ଟିକେ ମସାଜ କରିଦେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫେସ୍ଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ଟା ହେଲେ ଆଉ ଏତେ ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ଏଜ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂର କାମ ଦେବ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଆକୁ ମସାଜ କରିସାରିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଆର ତ ଏପଟେ ତ ମୋର ରୋଷେଇ ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି। ଏପଟେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଡାଲି ବି ବଘାରି ସାରିଲିଣି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି କେବଳ ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବି ଆଉ ସାଲାଡ଼ କରିବି। ସେପଟେ ସରିଗଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ଫେସ୍ରେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ଟା ଲଗେଇଥିଲି ତା ରେଜଲ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ମୋ ଫେସ୍ଟା କେତେ ମାନେ ବିନା ଫିଲ୍ଟର ଆଉ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ କେତେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ମସାଜ କରିସାରିବେ ତାପରେ ସେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ଟା ଫେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୋର ତ ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଟେକ୍ କେୟାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ ବାଏ।